मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के खिलाफ लगातार की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में अब ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने विधायक को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिए तो उनके खिलाफ व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। विधायक हुमायूं कबीर पिछले कुछ समय से मेयर बॉबी हकीम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने न केवल मेयर को पोल्ट्री मुर्गी कहकर संबोधित किया, बल्कि मुर्शिदाबाद आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। विधायक ने इस बयानों से राजनीतिक हलकों में भारी आक्रोश है। एक संवाददाता सम्मेलन में ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नासिर अहमद ने हुमायूं कबीर के व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीधे तौर पर विधायक को चुनौती देते हुए कहा, हुमायूं कबीर को अपनी अभद्र टिप्पणियों को तुरंत वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो संगठन उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर लगातार लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। কথা হচ্ছে ভাগ হবে কি না হবে সবটাই আপনারা ভোটের সময় দেখতে পাবেন। আজকে আমরা ভোট নিয়ে কথা বলতে আসিনি বা কোনো না, আপনি বলতে পারেন আমরা তার যে অ্যাটেম্পট, তার যে ভাষার ব্যবহার, কদর্যতা, সেটা না, ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। ভোটের সময় মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। কখনোই তো কোনো দল তো আর কাউরি কোনো একটা কমিউনিটির ভোট কিনে রাখেনি বা তার মালিক নয় বা তার পজিশন নেই। তিনি তার গণতান্ত্রিক উপায়ে তার লোক কোথাও কোথাও সবাই লোক হচ্ছে, সে তিনি ভোট পেতেই পারেন, অসুবিধা নাই। কিন্তু একটা মানুষকে নিয়ে, তার মাকে নিয়ে, তার নিরাপত্তা নিয়ে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে, এটা আমরা কখনো মেনে নেব না। আগেও বলেছেন, তখন তো আপনারা প্রতিবাদ করেন না, আমরা প্রতিবাদ ছিল বলে মাপ না, আমরা দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অর্গানাইজেশন দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আজকে কথা বলবে না। সেটা দল কি ভেবেছে সেটা দলের ব্যাপার। না, আপনারা যেমন তৃণমূলের লড়াই হচ্ছে, তো আপনারা তো তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েই কথাটা বলছেন। শুনুন, পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলা এবং দলের আভ্যন্তরীণ দুটো নামালো এবার হুমায়ুন কবিরকে মোকাবিলা করা যায় না, কখনোই না। আমরা কখনোই না, যদি কালকে তার সেই ভাষাগুলো যদি ব্যবহার না করতো, আমরা কখনোই আমরা না এই ভাষা না, আমরা আমাদের প্রেসে যে কোনো ধরনের ল অ্যান্ড অর্ডার ভায়োলেট হয় তার বিরুদ্ধে আমরা অল ইন্ডিয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।